स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम कृष्णधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम शंकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अधोक्षजाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः हरिं कृष्णाय नमः श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः। ओम बुद्धिष्टन्तबोधविशाचयते भूमिवारका ये तेषां नरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे मुखमें छेवेस्कं प्राणायामं చేయాలి। ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसंवृतं ब्रह्म भूद्भवस्वरो मम अनुकोय मम ममोपात्तादुरक्षद्वारा श्री परमेश्वर मृत्युष्य परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे शोभने मुहूर्ते श्री महाविष्णुराज्ञाय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणः द्वितीयापराधे श्वेतवरः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरु दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्य प्रदेशे गंगा गोदावरी देशे शोभनगृहे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुचरणाल सन्निधौ अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिक चांद्रमानेन श्री विश्वावसुनाम समुद्रे दक्षिणायने वर्ष ऋतु भाद्रपद मासे शुक्लपक्षे दशम्यां भौमवासरे मूला नक्षत्रे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करने यावन् गुण विधि विशेषण विशिष्टायां शुभ तिथौ श्रीमान गोत्रस्य पराशर गोत्रस्य सिद्धि बुद्धि समेतस्य श्री महागणाधिपति देवताभ्यो नमः। गोत्रं वेद पराशर गोत्रस्य नारायणं दिश्य विजयलक्ष्मीनं दिश्य तुलसी कुमारनं दिश्य जोष्णानं दिश्य विजय प्रणवनं दिश्य ऋषभ गोत्रस्य वेंकट सत्यनारायणं दिश्य भवानीनं दिश्य कृष्णादित्यानं दिश्य कार्तिकेयनं दिश्य सहा कुटुंबानं काश्यप गोत्रस्य राजारणं दिश्य अम्मयमनं दिश्य सहा कुटुंबानं इंका वलबल गोत्रस्य सिंहाचलनं दिश्य मंगमनं दिश्य द्राक्षायणीनं दिश्य भालूनं दिश्य गायत्रीनं दिश्य आध्यानं दिश्य सहा कुटुंबानं महेश्वर गोत्रस्य धर्मारणं दिश्य मेनकानं दिश्य साई तिरन्नं दिश्य कोडेश्वरनं दिश्य हिमावतीनं दिश्य प्रणतीनं दिश्य सहा कुटुंबानं शिवगोत्रस्य सरोजनीनं दिश्य स्रवन्तीनं दिश्य सुमंसायनं दिश्य सहा कुटुंबानं श्रीवत्सलगोत्रस्य सच्चिन्नारायणं दिश्य धनलक्ष्मीनं दिश्य विष्णुसाय दिनेशनं दिश्य महेशनं दिश्य सहा कुटुंबानं कूर्मनगोत्रस्य रामारणं दिश्य सुनीदानं दिश्य तेजस्विनीनं दिश्य इशिदानं दिश्य सहा कुटुंबानं नागेश्वर गोत्रस्य भास्करणं दिश्य वनजाक्षीनं दिश्य किरण कुमारनं दिश्य हेमंत कुमारनं दिश्य सुष्मितानं दिश्य सहा कुटुंबानं नागल गोत्रस्य संतोष कुमारनं दिश्य श्रावणीनं दिश्य तेजस्वरणं दिश्य पद्मानं दिश्य सुनीलं दिश्य सहा कुटुंबानं इंका सौंदर्य महामन गोत्रस्य वेंकटरत्नं दिश्य किरण कुमारनं दिश्य हेमलतानं दिश्य त्रिवेणीनं दिश्य सहा कुटुंबानं नागमहेश्वर गोत्रस्य चंद्रनं दिश्य वेंकटलक्ष्मीनं दिश्य विश्वेश्वरनं दिश्य हेमलतानं दिश्य दीक्षितानं दिश्य ज्ञानेश्वरनं दिश्य सहा कुटुंबानं श्रीवत्सलगोत्रस्य नारायणमूर्तिनं दिश्य धनलक्ष्मीनं दिश्य वेंकटेश्वरनं दिश्य गंगसेलगोत्रस्य किशोरनं दिश्य स्वाधीनं दिश्य साई किसानं दिश्य मोक्षितनं दिश्य सहा कुटुंबानं अंते कदंడి नागलगोत्रस्य सरस्वतमनं दिश्य आनंदरणं दिश्य लीलावतीनं दिश्य जीवन कुमारनं दिश्य गुरुवरनं दिश्य षण्मुखरावनं दिश्य त्रिवेणीनं दिश्य
सोहान्नं दिश्य कुमारस्वामिनं दिश्य मौनिकानं दिश्य ऋत्विकानं दिश्य सह कुटुम्बानं चपन् मम सह कुटुम्बानां क्षाम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य वृक्षद्धं धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध बल पुरुषार्थ स्विच्छद्धं तदंग श्री महागणाधिपति पूजा करिष्ये ఉంగరం వెళ్తాము నీకు ముట్టుకోండి కరిష్యామి ఒకళ్ళు చాలు ఓం కలశే గంధ పుష్పాక్షదేరభ్యస్య కొంచెం చందనం వేయాలి అందులో కలశే గంధ పుష్పాక్షదేరభ్యస్య ఓం కలశస్య ముఖే విష్ణు కంఠే రుద్ర సమాసితః మూలో తత్రస్య బ్రహ్మ మధ్య మాతృగణాశ్రితః కుక్షౌ సాగర సర్వే సప్తద్వీపా వసుంధరః ఋగ్వేదో అధైర్వేదः సామవేదో అథర్వణः अंगैज सहितानि सर्वे कलशाम्बु समाश्रितः ओम आकलशे सुधावती पवित्रे परिशुच्यते उद्धैर्यज्ञ शुभद्यते आपो वायदकं सर्वं विश्वा भूतान्याभः प्राणमाप पशवाप अन्नमाप सम्राडापो विराडापो पशु गुष्यापो ज्योति गुष्यापो सर्वदेवमापो भूद्भवस्वरो पूतो नीलला गंगे यमुने कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् गुरु अयांदु देवमात्मानं च पूजा द्रव्यानि स्थलानि संप्रोक्ष्य ओम श्री महागणप सागं सायं ससिग्ने पत्नीपुत्र परिवार समेतस्य अस्मिन् बिंबेन श्री महागणपम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम असुनेते पुनदस्मासु चिक्षुप्पुन प्राणमेहनो देहि भोगं जोक्पश्याम सूर्यमुश्चरन्ता मनुमते मृणयानस्मस्ति अमृतं वै प्राण अमृतमाप प्राणेव यदस्थानं उपपैते ओम श्री महागणाधिपतये नमः स्थिरो भव वरदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव ममाभिमुखो भव स्थिरासनं कुरु రెండు అక్షరాలు పట్టుకోండి ధ్యానం వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతये నమః ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి ఆవాహనం సమర్పయామి నవరత్న ఖచ్చిత సింహాసనార్థం అక్షతాం సమర్పయామి నాన్న